Sabor. Hallelujah. Sige. Ha? Good health? Good health. Lagi, health is good. Gold health. Sige, prita. Hallelujah. Father God in heaven, salamat kayo Ginoo din kagabion sa imong panahon nga gihatag kanamo Lord nga kami padayon ang among ginabuhat nga panagtigong. Salamat Lord nga wala mo kami pagpakiyasa. Paday ka nagikuban kanamo ug labaw sa tanan. Salamat sa imong mensahe nga naghatag kanamo kadasig kalipay pinagi sa kinabuhi ni Brother Albert sa iyang pag-share about sa life ikalive ni Joshua. I pray Lord, himuon tagan mo sa kami kasing-kasing, mahimong magpadasigon, malipayon kanunay sa pagsunod sa imong mga kabubuton Ginoong Diyos. Ako mapag-ampo nga daghan pang mga kalag, daghan mga katawan nga matawag, makauban ang usgas pag-alagad kami mo, dasig usap ang tanan ng mga kaigsuunan. But I pray Lord nga di kami ni mo pagabiyaan kung ikaw man ang Diyos ka ang gisimba. Ikaw ang Diyos ka ang gialagaran. Ikaw ang Diyos ni Abraham ni Jacob sa nagkagabion na pag-ampo na ikaw Lord maghatag ka na ko ibil sa ako Lord kagalingon akong magipabos ini akong kagalingon tungkol kay wala man ko'y mahimo kung wala ka kung sa akong mapag-ampo ay hatag mo ka na ko ang lahong sa otoridad. In the name of Jesus, sa pag-ayaw balatian, palaya sa atong espiritu na manghilabot sa imong kinabuhi, isang ka Lord sa kinabuhi sa mga tao na magkipiyal ka namin. I pray usab Lord, ikaw ang maghahatag ka na kung kaalam pa ang ibang lipay sa pagtuman sa akong katundanan. Able Lord na manage sa mga katawan na binagit ang San Fernando Bukidnon. Naon ta Lord, ampo ang padayon gyud ang imong buluhaton diha kadapit ug bisan kanamo ni Jenny Lord akong pagkampo. Ikaw gayud ang maghatag sa among kinahanglan pagtuon mo na kami sa Manila. Gusto na sa imong balaan nga ang mga panalangin nga among ginipangayo sa kanunay. Aron na mga palit ang lute ang mga materialis maipatupod namin ang alay simbahan diya sa lapitan sa Centro Lord away mo na mong dangpanan panahon sa among panagtigong ang padayon ang among lahaton labi na gyud ang among pagsimba ug ang among pagpangalagad kanimo Ginoong Dios busa naglaom mo to nga dili nimo ihikaw kanamo dasiga usab ang nakagawan natin ng bihat napit. I pray usab Lord sa tibok na ang pamilya, ang Jenny, ang mga kabataan, kang Mark, ang Cecil, akong mga pag-ampo na ikaw gayud ang padayong ng mga kuban ka ng kang Juni, kang Christine, kang Ilay, kang Moses, kang CJ, kang Angel, kang Christy. I pray Lord, mahimulit mo silang successful, professional, labaw sa tanang sangunan sa pagdanan. Ginoong Diyos, kabaluni sila og talent kay ilang kinahanglan. Aron sa panahon sa pagsimba, sila usab imong mahimong gamiton alang sa imong mga buluhaton sa pagpakailap sa imong kamatuoran. Hatagi lamang ang lawas, itatag sa kanamo, ilikay kami tanan sa mga tentasyon, mga pagpakasala, ugay ablihi mga bintana sa langit, alang sa mga grasyan among gikinahanglan Lord. I pray nga sa ministry, ikaw sa Lord, ang mag-auban, mag-upot sa mga kinabuhi, walay, bisan usa Lord, mga tinawag, mahimulag pa sa pagpangalagad kanimo. I pray for spiritual breakthrough, Lord, financial breakthrough, masulba din ang problema ng mga balayronon, bisan ko Lord sa church, balayronon sa panimalay, mga pag-ampo Lord, ikaw ngayon ang mag-hatag sa mga panalangin ang kinahanglan ng Ginoong Diyos, bisan pa sa among kapadayon ng pagnegosyo sa tubig. Salamat kay Lord na ikaw mag-bless sa Yubas Sama, mag-refill ang supply. Tugot na, tugutan mo lang nga. Tugot kami anak na mag-refill, Lord, mapanunod natin man ginis mga bataan. In the name of Jesus, ang food supplement, mga panalangin, sa rice, o ang mga negosyo na yung ihatag ka ng
sa trabaho Lord, bantong negosyo, ug sa trabaho usab ug sa among mga pananaw makahiupan kayutan ikan sa among ginikanan ug igsuon ug mga kabataan in the name of Jesus. Presence of God sa panahon sa pagsimba, the activities, Sunday service, okay, prayer meeting, and group notification ng women sa mga katigil. Hallelujah. Ginoong Diyos nga walaan padayon kami nga nagasangpit kanimo. Nadungog nimo ang pag-ampo sa matag usa kanamo. Luna may wala namo maisulti apan ikaw ang nasayod. Kung pag-ampo nga ikaw gayud magabubo sa imong panalangin ug sa grasya. Ug salamat usab Ginoong Diyos nga gihatag mo kanamo ang panahon, maing higayon ani nga gabi una nga padayon usab kami nga nagahangyo kanimo. Ay ikaw sa mga tubag sa tanan namong mga pag-ampo o Diyos unsa man ang planong tinguha sa tagsa kanamo. I pray Lord nga ikaw gayud ang magatubag proteksyon ang mga panimalay bisan ang pulong among nabati Lord through sa life ni Brother Albert. I pray nga ikaw sa mga panalangin usab kaniya maghatag proteksyon na binagyud ka sa tibuok niya nga pamilya Ginoo. Padayon ka nga makikuban bisan sa tagsa kanamo Lord. Ikaw magapanalangin sa matag panimalay ug sa among pagpamauli at mapag-ampo tabunan mo sab kami sa imong gamhanang magamot nga makadangat gyud kami sa tagsa sa mga Pinoy-anan ug gining panimalaya Lord. Ikaw magapanalangin in Jesus name I pray. Amen.